Hello my students, welcome again in YouTube channel. We are talking about conditional if. The goal of the lesson is the students are able to use conditional if in a sentence and the students are able to use if conditional in communication. Okay. Conditional sentences. Look at here the structure. A conditional sentence is composed of two parts. They are if clause and main clause. Example, if it rains tomorrow, we will not come. If it rains tomorrow is if clause and we will not come is main clause. Conditional sentences. The types. The order of the two clauses is flexible. It's not important. But if the if clause comes first, it comes be followed by a comma. For example, if it rains, I'll stay at home. Or I'll stay at home if it rains. So, if clause come first, it must be followed by a comma. Next, there are four types of conditional sentences. They are classified according to the degree of probability that they express. Each type of conditional sentences using different tenses to show the difference in the degree of probability. Conditional sentences. The first, zero conditional. The pattern is if or when plus present tense blank 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 and follow modal. For example, water boils if it reaches 100 degrees. So if and then follow subject and verb and object. That is zero conditional. The second, first conditional. If or unless plus present blank 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 and then follow future. For example, if I study, I'll pass. If I study, I'll pass. I'll pass is a main sentence, and if I study is if clause. Second, conditional. If plus past. And follow would plus infinitive. In the first conditional, using present, and second conditional, use past. That is the difference between first conditional and second conditional. For example, if I studied, I would pass. Jadi dalam bahasa Indonesia Ibu terangkan kalau first conditional itu menggunakan kata kerja bentuk pertama dalam bentuk present, if plus subject plus verb one. Kalau ada objek boleh, itu maksudnya titik titik titik. Setelah itu ada koma, kemudian subjek ditambah will atau present future yang menggunakan will, kemudian verb one diikuti oleh verb one. Sekali lagi, kalau first conditional itu if
ditambah subjek ditambah verb one, kemudian boleh ditambah objek atau adverb, lalu diikuti oleh subjek, lalu will, kemudian past. Jadi will itu sering disingkat dengan, misalnya I will disingkat dengan I'll, will, begitu ya. We will, they will. Kemudian kalau second conditional atau conditional type 2, yang pertama itu kalau dimulai dari if clause, if ditambah past. Jadi artinya past di sini kata kerjanya bentuk kedua. Kalau menggunakan helper atau auxiliary to be, maka to be dari orang ketiga tunggal, misalnya he, she, it, itu pronoun orang ketiga tunggal. Dan saya, I, orang pertama tunggal, itu tidak menggunakan was, tetapi were. Ya, if I were you contohnya, bukan if I was you. If I were you. Oke. Jadi kalau second conditional atau conditional type 2, pertama itu kalau if clause, if ditambah kemudian past. Lalu blank 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 ini bisa saja diikuti oleh objek atau adverb begitu. Kemudian main clause-nya diikuti oleh subjek, kemudian would, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contohnya, if I studied, I would pass. Jadi jika saya belajar, saya akan lulus. Itulah second conditional. Sedangkan first conditional tadi, if I study, I'll pass. Jadi study become studied, will become would. Itulah kalau second conditional. Sekarang kita teruskan ke third conditional. Kita mulai dari if clause. If ditambah past perfect. Jadi if ditambah subjek, ditambah kata kerja bentuk ketiga atau disebut dengan past perfect. Blank 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 artinya dan seterusnya. Lalu diikuti oleh subjek, main sentence-nya subjek, kemudian would have, ditambah past participle. Past participle ini sama dengan kata kerja bentuk ketiga ya. Jadi setiap ada auxiliary have, maka diikuti oleh past participle. Contohnya begini, if I had studied, I would have passed. Jika saya sudah belajar, saya akan sudah lulus. Inilah contohnya. Jadi if I had studied. Jadi past perfectnya auxiliary di sini adalah had. If I had studied diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jadi setiap auxiliary had atau have pasti diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Studied. Jadi studied di sini berbeda dengan studied di second conditional. Kalau di second conditional ini namanya verb 2, sedangkan yang di third conditional studied di sini adalah verb 3. Oke, jadi berpasang-pasangan ya. Perhatikan kembali dari first conditional. Jadi kalau di sini if diikuti subjek, kemudian bentuk verb 1 atau present, and so on, and then subject plus will plus verb 1. Dan second conditional if plus subject plus verb 2. Kalau tidak ada verb 2, misalnya ini membutuhkan helper dia, maka pakai were, tidak pakai was. Lalu main clause-nya diikuti oleh subjek, ditambah would, ditambah kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi ini antara kata kerja bentuk kedua dengan would, past future pasangannya. Kemudian kalau third conditional, past perfect berpasangan dengan past future perfect tense. Ya. Kalau kurang mengerti nanti boleh ditanya ibu. You can ask me.
Oke, lihatlah, perhatikan zero conditionals. Jadi tensesnya bentuk simple present atau present tense in both clauses. Jadi both clauses, kedua kalimat itu berbentuk present. Ya, contoh, if you heat water to 100 degrees it boils. Tidak ada pakai present future. Kedua kalimat itu menggunakan simple present. Itu namanya zero conditionals. Zero conditionals, ya. The second example, if you pour oil into water, it floats. Jadi jika kamu menuangkan minyak ke dalam air, jadi dia tidak bercampur. Perhatikan zero conditionals digunakan untuk talk about universal truth. Jadi membicarakan tentang kebenaran umum. Semua orang tahu bahwa itu benar begitu. Misalnya, if you heat ice, it turns to water. Jadi jika kamu memanaskan es, akan berubah menjadi air. Memang betul ya, kalau es itu dipanaskan akan mencair begitu. Kemudian zero conditional itu juga to talk about habits. Apalah kebiasaanmu, kau gunakanlah dalam zero conditionals. Misalnya, if I see a spider, I get very scared. Jika saya melihat laba-laba, saya ketakutan. Saya ketakutan. Jadi memang itu benar dia kebiasaannya begitu. Jadi zero conditional talk about universal truth and talk about habits. Next. The second, we talking about first conditional. Kalau tadi zero, sekarang first conditional. Atau ada orang mengatakan ini conditional type 1. Oke. Di sini saya buat first conditionals. Bentuknya adalah if clause dalam bentuk simple present atau present tense. Kemudian main clause-nya dalam bentuk future tense. Jadi present tense berpasangan dengan future tense. Contoh, if I feel sick tomorrow, I will not go to school. Jika saya merasa sakit besok, saya akan pergi ke sekolah. Kalau ya, jika dia sakit besok, dia merasa sakit. Bukan sakitnya terencana begitu ya. Oke. Mungkin dirasanya dia kurang enak hari ini, jadi dikatakannya if I feel sick tomorrow, I will not go to school. If it rains, the match will be cancelled. Jika hujan, pertandingan akan di-cancel ya. Ditunda. Jadi di sini berpasanganlah dia present tense. Mana present tense-nya? Look at the blue color. Blue color, feel and will not go, rains and will be cancelled. Ini merupakan present tense dan will not go future tense, rains present tense, will be cancelled future tense. Jadi dalam first conditional yang kalimatnya berbentuk if clause dalam bentuk present tense, main clause-nya future tense. Oke, first conditional itu digunakan untuk apa? Oke. Pay attention please. First conditional is used to speak about possible or probable future events. Jadi membicarakan tentang ada kemungkinan atau kejadian yang mungkin terjadi. Contoh, if the weather is sunny tomorrow as it was today, we will go surfing. Jadi jika cuaca bagus seperti hari ini besok, kita akan pergi surfing ya. Kemudian yang kedua, to make promises or warnings, membuat janji atau mengingatkan, peringatan begitu. For example, if you forget my birthday, I'll never speak to you again. Jika kamu melupakan ulang tahunku, saya tidak akan pernah berbicara kepadamu lagi. Jadi itu promises dan ada warningsnya. Jadi itulah
to make promises or warnings. Oke, yang ketiga, to give commands. Commands artinya perintah. Asking someone to do something, that is commands. For example, if you are tired, go to bed. Jika kamu lelah, pergilah tidur. If you are tired, go to bed. Ini first conditional ya. In this case, the verb in the main clause is an imperative. Jadi dalam hal ini kata kerja di dalam main clause itu berbentuk imperatif. Jadi go to bed itu imperatif, artinya commands, perintah. Go to bed. Second conditional atau orang menyebutkan dengan conditional type 2. Jadi bentuk tense-nya pertama if clause dalam bentuk past tense, kemudian main clause berbentuk would ditambah infinitive atau past future tense. Itulah pasangannya. Past tense dengan past future tense. For example, if he were a bird, he would fly across the harbor. Jika dia seekor burung, dia akan terbang menyeberangi pelabuhan. Jadi where, his, kalau dalam bentuk grammar, his harusnya helpernya was begitu ya. Tetapi dalam if conditional, orang ketiga tunggal dan orang pertama tunggal. Was yang biasanya dalam grammar menggunakan was, sekarang dirubah menjadi were. For exception in conditional ya, conditional. Oke, contoh kedua, if I had $200 now, I would buy a car. Jika saya memiliki $200.000 sekarang ini, saya akan membeli sebuah mobil. Jadi I would buy. Where would fly, had would buy. Jadi pasangan dari past tense adalah past future tense. Second conditional is used to speak about present and future situations which are unlikely to happen. Jadi second conditional ini adalah membicarakan tentang saat ini dan situasi yang akan datang yang sepertinya tidak akan terjadi. Misalnya saat ini, if I had any money, I would lend it to you. Jadi realitinya, the real fact-nya bahwa I don't have money. If I had any money, I would lend it to you. Jadi artinya I don't have any money, so I don't lend you. I don't lend my money to you. I don't lend my money to you because I don't have any money. Itu the real meaning-nya. The real meaning dari kalimat if I had any money, I would lend it to you. Kemudian, if I were you, I wouldn't do this. Jadi artinya bahwa I don't do this because I was not you. Jadi kalau di dalam reality kita sudah bisa memakaikan I was, he was, she was begitu. Tapi dalam kalimat conditional itu tidak bisa. Semuanya apakah orang pertama, kedua, ketiga semuanya menggunakan helper were ya. Jadi the real fact dalam second conditional itu ditulis dalam bentuk simple present because the situation is not unlikely to happen now or in the future. Jadi saat ini tidak ada terjadi. Makanya dikatakan dalam atau the real fact-nya dalam bentuk simple present. Okay. Where is often used instead of was in the first and third person singular. Okay, itu yang Ibu katakan bahwa orang pertama, orang ketiga helpernya adalah where dalam second atau dalam kalimat conditional. Tapi the real fact-nya kita sudah menggunakan grammar yang bagus. Dimana kalau orang pertama, orang ketiga helpernya adalah was. Jadi I don't do this because I was not you. Itulah the real meaning dari if I were you, I wouldn't do this. Okay, next.
Sekarang yang ketiga yaitu third conditional. Bentuk dari kalimat third conditional kita mulai dari if clause dalam bentuk past perfect tense, past perfect tense. Sedangkan main clause-nya pakai would have atau ya would have ditambah past participle. Jadi past participle itu kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau past perfect tense, subjek ditambah had ditambah verb 3. Jadi helper dari past perfect tense adalah had plus verb 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat, for example, if I had enough money, I would have bought the camera yesterday. Why the blue color? There are two had here. Jadi had yang pertama it is past perfect tense, and the second had is verb 3 here. Verb 3 from have, had. So had here is the past participle. So if I had enough money, I would have bought. Bought is past participle. The camera yesterday. The second example, if I had come home earlier, I would not have missed the program. So come here is a past participle. If I had come here, same writing in the first form or infinitive. So come here not infinitive but past participle. If I had come home earlier, I would not have missed the program. So would not have, if we make it in the negative form, after would is followed by not and have and followed by verb 3 or past participle. I would not have missed. So next. Third conditional is used to speak about impossible past events. Jadi membicarakan tentang ketidakmungkinan pada masa lampau. Kejadian pada masa lampau yang tidak mungkin terjadi. Nah, inilah kegunaan dari third conditional. So, for example, look at here. If they had gone by bus, they would have arrived much later. Jika mereka pergi naik bus, mereka akan tiba lebih cepat. Jadi artinya they didn't go by bus. Mungkin they go by motorcycle or bicycle or go on foot. So there is a sentence said, if they had gone by bus, they would have arrived much later. It means they come late. They are late. They were late. It means. So the real fact, look at here in the red writing in the brackets, they didn't go by bus. They didn't go by bus. Maybe on foot or motorcycle, etc. The second example, he would have traveled around the world if he had more money. In a brackets, impossible to change because he didn't have the money. So he didn't go. He didn't go travel. He didn't go travel because he didn't have money. So the real fact is written in simple past form because we speak about impossible past events. So we write it in simple past form. Jadi karena ini kejadiannya pada masa lampau tidak terwujud, maka the real fact atau kenyataannya kita tulis dalam bentuk simple past. Bentuk simple past ya. Misalnya perhatikan, pay attention in the brackets. Misalnya they didn't go by bus, it is the auxiliary of
simple past. Didn't. They didn't go by bus. He didn't have the money. Itulah the real meaningnya, the real fact-nya. Jadi the real fact-nya dituliskan dalam bentuk simple past. Sedangkan the second conditional tadi, the real fact-nya is written in simple present karena tidak terwujud pada saat ini atau masa yang akan datang. Oke, guys. Oke, conditional sentences variations type 1 atau conditional 1, type 2 atau conditional 2 atau second conditional and type 3 atau third singular. If we are not careful, many species may become extinct. If I were an aeroplane, I could fly in the sky. Jadi, jika saya di pesawat, saya bisa terbang. Jika saya seorang atau sebuah pesawat, saya dapat terbang di langit. Nah, itu conditional yang kedua. If she hadn't worn her helmet, she might have been seriously injured. Jika dia tidak menggunakan helmet, mengenakan helm, dia kemungkinan sudah sakit serius. Jadi di dalam hal ini may, could, might berbentuk itulah modal verbs. Jadi apa tadi yang will, would have itu bisa diganti dengan modal verbs. Tapi harus sesuai dengan bentuknya. Jadi kalau misalnya misalnya type 1, simple present dengan present berpasangan dengan present future, maka kita gantilah present future ini menggunakan modal verb bentuk pertama. Misalnya may itu adalah bentuk pertama. Jadi will itu diganti pakai modal verbs may, itu boleh. Atau yang lain, modal verb yang lain, misalnya must, can, tetapi masih dalam bentuk modal verb yang pertama. Oke, kalau conditional kedua tadi kita menggunakan past future tense. Past future tense. Would tambah kata kerja bentuk pertama. Would itu bisa kita ganti dengan modal verbs bentuk kedua. Misalnya could, might, etc. Itu could, would, might. Itu conditional yang kedua. Kemudian kalau type 3 di sini might have, kita gantilah pakai would. Ini pergantian dari would have menjadi might have, should have, could have. Nah, begitu. Bukan may have, bukan begitu, atau can have, bukan. Jadi kita gantilah pakai modal verb yang kedua. Ditambah have, might have, could have, should have, etc. Jadi bisa diganti ya, bisa diganti would have itu pakai modal verb. Modal verb disesuaikanlah. Kalau dia tadi present future, gantilah pakai modal verb yang pertama. Kalau could, gantilah dengan modal verb yang kedua. Kalau might have atau would have, gantilah pakai modal verb yang kedua. Akhirnya kita sudah menyelesaikan pelajaran kita tentang if conditional atau conditional if. Ada yang namanya zero conditional, ada first conditional, second conditional, and third conditional. Atau ada juga mengatakan conditional type 1, type 2, and type 3. Jadi kita simpulkan pelajaran kita hari ini that zero conditional itu menyatakan suatu kebenaran umum ya, di mana bentuknya simple present dengan simple present. Kemudian conditional yang pertama atau conditional type 1 itu masih ada kemungkinan the meaning masih ada kemungkinan bisa terwujud. Jadi kita menggunakan if clause-nya simple present, kemudian
main clause-nya dalam bentuk present future tense. Jadi subjek ditambah will ditambah verb 1. Kemudian conditional type 2 atau the second conditional, dia digunakan untuk menyatakan suatu kejadian hari ini tidak mungkin terwujud dan masa yang akan datang juga kemungkinan tidak terwujud. Jadi tensesnya atau bentuk kalimatnya, jadi if clause-nya if ditambah subjek ditambah verb to. Jadi verb to ini artinya kata kerja bentuk kedua atau bisa helpernya berbentuk were, ya, bukan was, were. Lalu main clause-nya subjek ditambah would ditambah verb 1. Jadi the real meaning-nya, conditional kedua ini, the real meaning-nya kamu tuliskan dalam bentuk simple present karena kejadiannya tidak terwujud pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Ya. Dalam simple present the real meaning-nya. Kalau conditional yang kedua. Oke, sekarang conditional yang ketiga, the third conditional. The third conditional ini digunakan ada keinginan atau pengandaian dalam pikiran kita yang tidak terwujud pada masa lampau. Ada keinginan kita tidak terwujud pada masa lampau. Nah, lalu bentuk kalimatnya kalau if clause itu dituliskan dalam bentuk past participle atau past perfect tense. Rumusnya subject atau the pattern of the sentence is subject if ditambah subject ditambah head ditambah verb 3 ditambah object etc. so on, and main clause-nya subject ditambah would have ditambah verb 3. Jadi the real meaning-nya dituliskan dalam bentuk simple past karena kejadiannya atau angan-angannya terjadi pada masa lampau yang tidak terwujud. Angan-anganmu tidak terwujud pada masa lampau, itulah arti dari if conditional type 3. Oke, yang terakhir, kalau kita tadi menggunakan simple present, past future tense atau present future tense, past future tense, past future perfect tense, kamu bisa ganti itu pakai modal. Kalau present future pakailah modal verb yang pertama. Contohnya can, may, must, etc. Shall. Kemudian kalau dia menggunakan if condition kedua yaitu past future tense, bisa kamu gantikan pakai modal verb yang kedua. Contoh should, could, would, etc. Kemudian if conditional ketiga pakai would have plus verb 3, bisa kamu gantikan would have-nya itu pakai modal verb yang kedua. Misalnya would have menjadi could have, should have, might have, begitu ya. Jadi bisa diganti. Oke, jadi if clause, main clause bisa di rocker mana yang pertama, mana yang kedua. Kalau if clause yang pertama selesai itu pakai koma baru sambung pakai main clause. Kalau main clause pertama tidak usah pakai koma, langsung saja diikuti oleh if clause. Oke, cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya Ibu melalui WA ya atau dari Google Classroom. Jangan lupa di-subscribe. Thank you guys. Good morning.